Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مساء الخير عليكم مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم كامل بخير وان شاء الله لا recette تاع اليوم تعجبكم. Alors اليوم واش جبت لكم؟ اليوم جبت لكم aujourd'hui je vous ai ramené la panna cotta. Avec son coulis de fraises. Après, chacun il fait comme il veut. Vous aurez la base de la panna cotta. Après le coulis ديروا واش تحبوا. Vous faites le fruit que vous voulez. Moi je vais faire à la fraise. نتوما ديروا تحبوا توصوا des fruits abricots. ديروا واش حبيتوا. Voilà. Alors pour les ingrédients, il nous faut 200 grammes, 200 millilitres de crème liquide à 30% de matière grasse. Ou plus, 200 ml de lait, 40 g de sucre, un sachet de sucre vanillé ou de la vanille et 2 feuilles de gélatine. باش نديرو لا بانا كوتا واش لازم لنا؟ لازم لنا 200 ملل تاع كريمه طازجه يقولوا فوالا 30% من مواد دسمه تاع الحلوى اللي يوصوا بها لي غاتو 200 ملل تاع كريمه 200 ملل تاع حليب 40 غرام تاع السكر وساشي تاع لافاني والسكر فانيي ولا لافاني وزوج وريقات تاع لا جيلاتين. الوغ فاش نبداو لا جيلاتين تاعنا on va la ramollir. On va commencer par ramollir notre gélatine dans de l'eau très fraîche. Et je vais les mettre de côté. On va les laisser ramollir. Alors entre temps on va faire quoi? On va prendre notre casserole. نديرو فيها la crème liquide تاعنا, le sucre, السكر, la vanille ou le sucre vanillé. Et je vais les mettre sur le feu jusqu'à ce que la crème chauffe. Il ne faut pas laisser bouillir. Dès que la crème chauffe, je lui rajoute le lait. Je chauffe ma crème sans arrêter de remuer. ما نحبسش وانايا نحرك باش لا كريم ما تلصقليش. غير تسخن, ما نخليهاش تغلي, غير تسخن نرمي لها الحليب. Voilà, غير سخنت la crème à sucre, je rajoute le lait et je laisse bouillir. هنا نخليها تغلي. Voilà, je suis de retour. Allez, j'ai fait mon lait, j'ai fait ma crème. Donc نحكم ma gélatine, je vais l'essorer, نعصرها مليح ونرميها لداخل. Et je vais mélanger. Voilà, je vais mélanger ma gélatine d'Achel et je vais passer au tamis. Me revoilà, ma panna cotta est là, mes verrines sont là. Alors je vais vous dire, j'ai pris un moule à cupcake. هذا le moule تاع les cupcake. درت فيه les verrines تاوعي, خاطر les verrines انا مانيش راح نواسيهم هكذا, je vais les faire هكذا pencher. Donc فرشت لهم لداخل دو سوبالان باش ما يزغدوليش هكذا, باش ما يتوسخوش في لا كريم. الوغ جو في فير كوا, نفرغ هنا باش نقدر pour que je puisse verser. نحكمو هكذا باش تشوفوا بيان كوم سا ونعمر. نعمر هكذا حتى للفوق. فوالا هكذا يطلع جوسكو بو حتى لهنا, باش من بعد كي نحطوها في الفريجيدير تبرد تشد روحها, كي نقلبوها تجي بونشي. فوالا هاني كملت عمرت les verrines دياولي, راك تشوفوا فيهم كيفاش راهم بونشي. Il faut les laisser comme ça et les mettre au frigo. نديرهم au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. L'idéal c'est toute une nuit. Et moi je les laisse toute la nuit. حتى الغدوة, demain matin je vais les sortir. Et que quand je les sortirai, ils auront figé et on va faire le coulis de fraises. Me revoilà.
Je suis le lendemain. Alors, j'ai laissé mes panna cotta au frigo, comme je vous l'ai dit, toute une nuit. Et voilà le résultat. Voilà. Voilà, نجيتكم الغدوة من داك. راني خليت لي بانا كوتا تاوعي في الفريجيدير ليلة كاملة، وكي جبدتهم شوفوا كيفاش خرجوا بونشي هكذا. maintenant واش نديرو؟ دوك انا واش عندي؟ جو في فوز اكسبليكي. هنا عندي كولي دو فريز. دوك نقول لكم انا هاد لو كولي دو فريز كان عندي في الكونجيلاتور جبدته. مي جو في فوز اكسبليكي ساهل ماهل باش ديروه. الوغ هذا باش نديروه، انا كانوا عندي دي فريز سورجولي اللي كانوا سادير في الكونجيلاتور، شريتهم سورجولي، درتهم دون اون كاسرول، في كاسرونه، درت عليهم تواسو 400 غرام انفيرون هكذاك تاع فريز، ديروا عليها واحد 50 غرام تاع سكر. ابخي السكر نتوما واش تحبوا تزيدوا ابخي زيدوا. انا درت 50 غرام، جاتني شويه مخصوصه باسكو لي فريز شويه قارصين، زدت لهم شويه. تواسوا عليها السكر وتقعدوا تخلطوا سيغ على النار، تخلطوا كي يذوبوا كاع هذوك لي فريز وداك السكر يولي ما يبانش يدو. واش نديروا؟ نحكموا لو بغا ميكسور تاعنا، لو بغا هذاك نرحيوهم كامل. كي نرحوهم نعاودو نرجعوهم سور لو فو، نخلوهم نزيدوا لهم شويه واحد 3 مينوت هكذاك سور لو فو، نحوهم نديروا لهم نص اون دومي فوي دو جيلاتين، نص ورقه تاع جيلاتين نديرها لداخل، بيان سور ترامبي dans de l'eau fraîche. خلطوا يولي لكم un coulis هكذا. Par contre là, mon fils il voulait avec du caramel. J'avais un peu de caramel beurre salé dans le réfrigérateur. Je l'ai sorti, je l'ai chauffé un tout petit peu au micro-ondes, il est devenu un peu liquide et je vais le mettre dessus. Je vais lui mettre une ou deux pour lui. J'ai que ça. Voilà, là il est sur ma chaîne YouTube, le caramel beurre salé. Allez, on va commencer, on va les enlever de là déjà. Je fais quoi? Là je vais prendre une cuillère et je vais commencer à remplir. Normalement je dois mettre un truc avec bec verseur. Mais معليش, je vais essayer de ne pas salir parce qu'il faut pas salir quand même. Voilà, chauffe. Vous voyez comme c'est très beau. Vraiment très beau. Je vais remplir encore une. J'ai un peu trop rempli. فوالا راكم تشوفوا نديرو دوك وحده تاع كراميل. لازم يكون شويه ليكيد. ميم او كراميل سي تري بون. بون تجي وحده وليديه. فوالا نطول تو سكو جافي كوم كراميل هكذاك وما تكفيش، معليش que normalement طلع حتى للفوق. فوالا فوالا شوف تاع لو كراميل شحال تجي شابه aussi. Je vais finir de remplir tout ça et je reviens. Voici mes panna cotta prêtes. Je les ai finis. Hamlik. شوفوهم. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va goûter une. Je vais vous montrer un petit peu la consistance de ma panna cotta. Déjà, le coulis. Voilà. Il est onctueux, très onctueux. Après, la panna cotta, le تحت. Regardez. Regardez.
Hmm. شوف très très onctueuse. شوف كيفاش شادة روحها. Elle se tient très très bien. Vous voyez comme elle se tient? Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez l'essayer, que vous allez me laisser un petit commentaire, un petit j'aime aussi, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'inviter vos amis, la famille, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.